sakiraaɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon wuuɓe jooɗatde kettino kibaruji amin suud télévision o wakkati assalamu aleykum e mooɗo ndelle mi fuɗɗiri inde allah jaam hinne kuuɓuɗo jaam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle suudu baba hannden ɗum wonno jeɗɗi lewru aranderu hitande ujunaji ɗiɗi e keme e nogay e go'o min gari fa hannde famin kolle on kibaruji gaɗɗi ɗum wonno e ley ñalaɗe ɗe ndelle ley toɓɓe kibaruji amin ɗe min kalan haala ɗum wonno suudu l'école ontanade sukaɓe wonɓe ne janggale ɗum wonno ley leɗɗe ko wona ɗum do fa hannden min kalan haala ɗum wonno ko wiyete hono ferare arandare fukkinade fa ɗum wonno guesa Sayuba Yakuba Sawadogo guesa kan filtine ɗum wonno no woɗiri ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin les suudu télévision Yakuba Sawadogo on fo ɗo miccito Yakuba Sawadogo kam wonno gorko fa hannden hono li balɗe bitiɗi ɗen o maati du wiyama ngulu waɗi ɗum wonno faro waygiya toon ay keɓon famde gorko on Yakuba Sawadogo guesa makko bomɓe naati mbuli ɗum wonno guesa makko e banggal majjum kanko Yakuba Sawadogo on wullitake ɗum wonno o fi wullangu guere himɓe ay keɓon famde fa hannden wullangu makko notama saabe ɗum kegan jeego ɗum wonno lewru ndu gonɗen ndu en laamu yeehi fa hannden fa fukkina ferare arandere fa filtina ɗum wonno guesa makko ɗum wonno kokul ma du fa hande grillage ay keɓon famde fa hande e banggal majjum hono alkadara million ji capanɗe jeegom e ɗiɗi wonno ko andi wattede fa hannden e filtingo ɗum wonno guesa makko ndelle fa keɓon fa hande laaɓa no ɗum yariri mi nodda nilaɓe meɗen suudu télévision kam wonno fa hande en Constantin Woydiragu Rasmane Zongo e tawte fa hande Umaru Tamboura turwel no tawa e ley jungo muɗum ne wonno no mbawɗe miijarade ngo seyo o laatiɗo champion leydi hittande 2020 hooreɓe battare laamu daraniɗo golleji ladde sariwi sinkoɓe yatenga fu ino tawa kenga jeegom lewru janvier hitande 2021 ley ngallore wayge dow juɓɓinde ferere arandere kokowol piiroto ngol ladde Yakuba Sawadogo windumo to ndussugolnomo haali keewo hannden o miɗo seyi sanne miɗo yetti laamiɓe leydi meɗen miɗo yetti hoorejo leydi men e gollitiɗo mumɓe fof sabu lekki fu ina woodi nafa buudu fa to en nafam haddu minioji capanɗe jeegom e ɗiɗi wattete fa kokol ngol ñiɓe ngol juutingol kilométre ji ɗiɗi e métre ji hemre e capanɗe nayyi jayri ladde nde ina waɗa hectare ji nogay e nayyi ndelle keɓon famde wo hoorejo leydi meɗen wi kokol ngol ñiɓe le président du Faso hoorejo Faso ina yeli tawi nokkure nde en le laato ko renete sabu dey ladde nde laata ko moƴƴere leydi men fof une fierté mondiale hono soppugol leɗɗe wattugol yiite ma warde ñiɓa tawa hokkaka laawol ɗum en fof hantoto ɗo e lebbi ɗiɗi wonno ko kokol towingol métre goto e fa hande grillage yowtine dow muɗum ndelle wo entreprise yidiya kamɓe wonno hawjinaɓe gollal ngal ay fofo maɗa Umaru Tamboura alhaqiqa du latneke mo seyo sanne sabu ladde dago nde sini wulama ko heewi bonalle majjum amma sini kokol heɓama fiilama kokol wattete leydi sakito fa hande grillage de keɗo ɗon non do watta fa hande fa nokkure makko reeno ndelle Allah wallu fa hande ballo kono walla jaare fa hande yewtere meɗen kibaruji meɗen ziyade yeeso joni ɗum wonno ko kalten en kaltana haala fa handen ɗum wonno batu ay ndelle keɓol famde li gallude ɗum wonno gawa toon keɓol famde hono himɓe suɓaɓe fa ardo ɗum wonno sarwusi kinniɗo ndemri li ndewguji e himɓe kamɓe du ɓe gaɗi batu fa ɓe daara fa hande ɓe kiña ɓe daara hono li hitade ɗum wonno ko ɓe golli e ɗum wonno ko ɓe anni golludo ndelle batu maɓɓe on waɗi fa hande e dow ardalngal mawɗo maɓɓe on watta fa hande fa keɓon laaɓal paamon fa hande non wonno ɗum yaari mi noddan fa hande nilaɓe meɗen kam wonno fa hande Umaru Sagno Lambert Soma e tawti fa hande Umaru Tamboura hawrinde arandere ley hitande hikka samba régional dagiri kitti guere région gorga soɓɓirere kam wonno ina juɗɗina ɗo ɓe mbaddi dow toɓɓe kewɗe kaaɓe kollodiri ko heɓa gollal ley hitande fattine de
avec l'aide de l'accompagnement. dow ballaji laamu leydi e hokkude région o machine aji demoji ɗiɗi projet pafpa o kamdu wari waddi tracteur ji jeetati ndele province fu heɓi machine aji ɗiɗi woodi de wakkati on min keɓɓi min jaari yeeso golleji fa hande ndemri ɗi projet o pafpa o gollata hono maaro namtiri e fa hande ñebbe woodi heɓoɓe ɓen cuɓɓama ɗum woodi de fa hande formation ji ɗi joƴƴinama ɗon C'est un des points faibles de notre région. fa heɓa remoɓe ɓe ɓe balle e keɓal gaɗa projet ji ɗi ndelle fa hande formation ji ɓuuri teŋinede. Nos producteurs ont besoin d'accompagnement pour comprendre le bien fondé de remoɓe iɓe jiɗi wallede faɓe paama ɗum wonno ko projet o filoto fa walle ɓe fatitinta ɓe coɗɗitoto no ɓe goyrino gaɗa fuɗɗode projet ji ɗi ndelle gilla joni ka suɓama ko waɗete booster le monde agro-silvopastoral halieutique phonique. hono golleji baddal formation ji e fa hande ƴeɓtare golle maral e ndemri ɗum wonno ko laati golle samre régional d' agriculture gele région soɓɓire gorgare. Ayo gasi Umaru Tambura fa hande jaren kibaruji meɗen yaadi yesso joni o hande li gallure meɗen wakati ɗo en keɓon famde hono dental daranigal fa walla ɗum wonno malɗuɓe kamɓe du heɓe gonna muɗum en yaare yesso ngal dental du waɗi fa hande batuli gallure meɗen wakati ɗo en ay batu on waɗa kana fa hande e dow ardangal battalamu kinniɗo ɓeydari rewɓe e suuɗi en ɗam e dow mana fa hande daranade fa malɗuɓe du kamɓe du keɓa gonna muɗumen no yariri yesso woɗi keɓa du fa hande kamɓe du naata fa hande eli gollugol ɗum wonno eli golle service e tawti fa hande eli golle laamu ndelle keɓon famde batu on waɗama e dow ardagal battalamu kinniɗo ɓeydari rewɓe e tawti fa hande en suuɗi en ɗam no watta fa hande fa ɗum laaɓa noon fa pewmo mi nodda nulaɓe meɗen ɗum wonno nulaɓe meɗen sud télévision tawaɓe toon kam wonno mummuni Soubeyga C Bamogo e tawti fa hande Umaru Tambura. hono talkako tiɗormaji hewtude service ji e faɗɗede ɗum fu wonno fa hande saɗormaji ɗi yimɓe wurduɓe mala kuccudiri ley Burkina Faso ley ndeɗo hawrino conseil national daranide fa hande ndenago yimɓe wurduɓe malal e fa hande waddere daranide kamdu ƴeɓtade yimɓe wurduɓe malal goni no pilo fa hande lawol datagol majjum min gona fa hande heddade e rokade fa heɓe tawe joni o ka lawol daranigo renugol e ƴeɓtade yimɓe wurduɓe malal ɗum jaɓe hande miɗen gonde hawrinde ɗiɗo ɓerde ronde nden jahan yeeso fa tawe gollidiɓe amin kamɓe du balli samin e fa hande joni o ka hebde lawol dartingol majjum fa heɓe golleji ɗi fu ɗum darto gouvernement kandu fuɗɗi gollude guere muɗum e dow fa hande filade renude e ƴeɓtare yimɓe wurduɓe malal hitande hikka nde min ɓeydi wurarade e dartude fa hande no wattede lawol dartingol dow daranigol fa hande renude e daranade yimɓe wurduɓe malal ɗum jaɓe ɗum laato ko tabbiti fa woodi sini luwaji kojama e majjum fof wallam fa heɓa tawe gollal ngal reene fa wooɗa ndeɗo hawrinde laatake fa hande fa bureau conseil national o en o heeɗintine o bureau mo yimɓe muɗum kiɓɓi yimɓe 90 kantiden ɗum wonno kibaruji meɗen e halde haala suudu lekkol jiɓandu ɗum wonno le gallure bobo lesso bangere wiyetede fa hande legama ay keɓol famde fa hande suudu lekkol jiɓama toon suudu lekkol on ndu wondana fa hande classe ji tati yo sukaɓe fa hande ɓe ngala dalillaji no korimuɗe ɓe ngala ma du fa hande mbiye yo sukaɓe janggoɓe ɗum wonno le leɗɗe ndelle dental gotal daranake ɗe miɓe suudu classe ɗum wonno suudu lekkol classe ji tati ayo fa keɓol fa hande laaɓal e jaaha ɗum wonno noddu en niraɓe meɗen kam wonno Isaka Nana Umaru Tambura fa paamen fa hande no wono ɗum yaari. Moi je suis arrivé cette année. Ni garunomi ɗo en hitande hikka sukaɓe lekkol A e B ɓe fu e leydi ɓe jooɗino ɗum laatoto hunde ko yiggisana Rodrigue Dambélé o hooreje lekkol C e sukaɓe lekkol ɓe fu suudu ndu kalasiji tati wattandu kaɓitirɗi fa woodi wonno ko abed international waldere daranine fa hande wallude sukaɓe ɓe tiɗorma wonani hokki dokkal galngal ɓeydude mboɗirka jande sukaɓe lekkol le commune Bobo Dioulasso haddu millionji 25 abed international e gollidiɓe mumɓen alma gatti fa nokkure nde ñiɓe ngal dokkal ino tawa fa hande lawol filne nde waldere
sabu nde wi'ayno ƴeɓtare neɓore la tawatakeno soni lekkolleji ina mbooɗi ñiɓugol ngol ɗo école ina laato lekkolleji 7 wonno ko abede international ñiɓile Burkina Faso ɓe hokkuɓe eɓe anni yaarude yeeso dokke maɓɓe fofo maɗa Umaru Tambura golle ma mbuɗi sanne ndelle sakiraɓe worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ɗi wonno kibaruji ɗum jogani o fami kullito on wala fof ko heddi sana mbiɗa mbiya on ko fo moɗon e hettinare jaago si lamɗo yiɗi jaɓi mi wara mbittina ɗum wonno jeɗɗiri am amma fadde nde mi nodda fa hande bandi e gorko Élysée Cabré fo wara hollita suudu baba kibaruji gaɗɗili leydi meɗen ɗum wonno e haaɓere assalamu aleykum e moɗon ko fomo Pusa kela bala get ba France be Burkina Faso ala zamazem si winigi zanga kibaya ne morarunda zurata la woto nanti singa région du nord wa yugi tinia meta ya kuba sawadro kagala sambe beno a adana pa makolgo tenga na yaka ya mkonsole to nansinga lalra at pipi tankwenda regla zamandara enati basa kibaya runda wa bobo dula sotengo poa tilegma lokol la sambe bene pa makarando tatabo ali asuntu ni some yagale Lelim Sami Sid Kinet Kiba Workshop pour attirer à mettre Yakuba Sawadro, Razin Cap Question Côte Songlé, 5e Nep Kakalana Ilantoron Pame, Wala Lalra, La Arpalu Mukutubo, le Paluunga, Tubo Pura, Timika Meti Tenga Naba, Wumame, Lab Consolé, Tipipitan Kwenda, l'Erlor Yizame, Ya Wala Lalrolam Sententa, Kilomètre Blazak Labnamane, un Goubrzi son Naman, Tententa, Hectare Pissi, Lazak Atumontase, Constatin Wedragone Ablu Rasmani Zongzinda Bene, la Mamenga Serale, et Kilre. Sobla ninga Nations Unies ramsen ya kete atenga korloganda oranda yumda manda sinoro. Pipitan kwemder la kane, na yilungubu kakla ningab somana. Ari zamandara wa yugu tenga pura. Aujourd'hui, je suis très fier de l'acte des et ses collaborateurs L'Église kentum kanga pour yika se fois million piso bla yibu. Lalga worlom nanta kilomètre yibun dogole. Ari avenam santa hectare pisila ni labna ngubri. Ya son tourné tenga tar swab yam nyakle. Le président du Faso a donc tenga tar swab nyak yam yeti somba mete kolzi la ninga fi sabab de Burkina Faso yuri ari asino on kontenga zanga. Et également une fierté mondiale. Tisa kiep tipa tusole wala ken kangala pora am metro tipa tusole ad bon kang same bala sing mosa aya kuba sawada kangala nampa ma kolgo. Lalga meba nandi kasanta kise yibu lalga nandi ninga tanko emtengale yo ningli a nyingli a wol mazang na yika metra yembre Parti politique la ninga sambo nati awli sera kibe kitba nan kopta sko 5 ne votramba 5 toton tenga pour sa ne bamba ad wala bahayarat na masombo ti démocratie watala zulo se 5 ne votramba son lore novembre kura sampisi la yiba alu ata dam kontar ko se tumanta sa sensine bene etikil rola gungunga ton quoi journaliste na to bois ti ir ko nimbuy de fin ir bon nimbuy de to o wati zindi son e ngere nam pa élection municipale nam to yi chama manartenga la et d'aller y et man élection nam bala après ti ka kiti tenga king tori ay élection nam mala ton pa oram 22 novembre 2021 ya élection nam man ka kiti ti tenga rabotori non élection nam wa meeting zini no ya ziki la tenga lebe runa non a Rokabo qui était président du Faso à Alassane Sakan qui était président de l'Assemblée nationale à Christophe David qui était premier ministre donc bon katemi ligning fin
et tout ning fa mana campagne wa teni fa mana campagne wala ni fa ya perte on kelem be bondu on kelem be tinga handa kelem pa pin model ning no ye élection municipale en wata bina kiti tinga ton king tori ti ni mi non tenta lu bumu on ki commune de moi ti va me ton présenter ti ne va fin commune de moi ne va fin la rentaba et nyaka bandata soba Oto ya sek sensindi na yelangulo sebre antikle engese tiramla nisba sanvui ne komsma vuima ton kyang ta tubzulu sapa midigri are atum ne sembe gofne a poussé singe de bon kang yelan paso pakanta sensin netaba nambo yel team 5 bon kang weng il pam venam ne dulkom Benedict Sekanga vora yabna ton song ne bla ne so vibni komselma Burkina Faso we visa na sa point to zule sa pam yidigri nimbuida men yabo peta la welara ya zule se bambaramba sanvui ton bayira point Saya ni sulka sangla nimbe samaude obna pam wore labiyale wana pam tumbu sentakse bum ninga yati sekana songame ti yira pam welere Tonna kitanzira da kwesi sana yira ta pam wulu sebre ana wo nibla nimbe sambi ni ko sulma yale ndawa tonbe tonda buko yibo soba la tonna ke tala sosra nibla nimbe sinya tonda tumbo ci patele da maton somme tonda na ke sana yila song bambaramba obzule sa yirgri nyinga opson bonti stratégie wa sep kangol sa wenge runda sekana tala nyor halugusro cette année nous avons donc Ronda to sa tigbum ninga yira yarna to pa ngul sibra sanayila ti de bange na kidni nga 120 ke anyane bla nimbe son vivni ko musulma na kitame ti tumda ke la bela en matière de handicap au Burkina Faso sekanga ke linyi wakato opsan dike na to embiru waneba ya ne piso pela yobe an sakana kenso menga biru pa la point na songe tinisar yale wa pam tugu sengir fa na toronte nebla nimbe son vivni kom selma Eti basulunde kibaya bobo jula so tenga pora ti lokol son kon lerma pa makarando pa la tambo ade lokol la tawda muli dab sinoro mpa meru la tawda muli dab sinoro ti asuntuni to nor sombonti abcd yisloro onantum tum kanga karambisa kon lemizin zang tengre en karambie etumata se zinda bene ti pamvenam ne dulkom Benedict. Moi je suis arrivé cette année. Mamsi waronda yumda mamikame ti kwamsembe ekol a ni bewazi tenga ankaramne Zule kanga pama yirigri ti directeur Rodrigue Dambele sembe ekol sewa neb karambisa suya noro ya karando tatab semna mensa antargwelse la tuma terfa la abed international kelendikia ana kon saya ne liama sora Ce bâtiment, ça fait vraiment du bien à la communauté des enfants, à la communauté éducative. Karando kangana ke le songame ti karando ta sora passe ti l'école la kolong pa me yisoma sa ya ni bobo dula so commune pour le qui vient soulager ya ligna mal million pisila no sefa ligda la abed international sulka sangane pakanta se Senya almaso ramurikia anake la merubamba ya titeng patwen yidigi ti koranga payi neri l'école kanga sana mera la l'école la ni soba abed international sulka sanga senyi sababu timne na pame Burkina Faso we visa na sapore yani meti sulla ke lungwinigide ti bamna ke lankenga tori until go nera la nimbuida koranga na yineri yinga
Renam sambi sirpusi la baraka isindi kuira zininkila la gesa kipa ene mora ya hatakarunda ir konta tapseka beogo winto wakate yibu sanlebdan waton lombele mtumnontara sungalo watala bekane msanwa yikrev na ziname jean-baptiste sapa mablende wena konta beogo nelafi. Sondera kanyesin kata sabu oluka dugusin kono na kalanso degu tumola kanyesin katoka mi wa buluma farana na sikaseko dumo obuseko dema chuko na kaseka kalanso kuraldo makara sabu kanyesin kata okasoko dema okaseka kalanso kwaso okalanso no tarabe wa million mo ani duru ma okara na famambay ay kuna wulbay bo la soka mer fe kibari fulana abado kanyesin kata am wakati na kanyesin kata ka mi kol karamo yo oluka joklu olu ya yira kafoko lu karamo yenga obufaka donc la kaseka ladili kandika de kalandumo sabu obotino kayesi katalali kusra fanfela mbama Burkina Faso television kalba anikli autorasi abaka jabaranso kabini akafabara wakati bi la musalo membena anga janvier kalo kli wulo flama san wafla animuko anikli konena anikli ameta damne ni ngi basigila kanyesin kata abado ko mi farko de sabakato yo oluye ngi bakke ngi bamme sigino kanyesin kata ko mo tekeras mo be keraso be kaseka flo otolu jati o jati nte kanyesin kata jamana ka bara simbolo ka o kaniro tabse ka kajima kaseka kata jamana ka yiro ko fanfelala o keraso be kuna fuli kuna wulu olu ngonche ane gouvernement ka chidodo kaseka famero ka rodo anga chide monto mo ne suega oluti anka chide nga o keraso be kaseka milla be ka demanelo keraso be kaseko labe ankolaje ayirana kafoko mungu farkule desa konana do ulu kenebe o welele kambora ka dinyamo ma ane demo bogo mako ulu be dege konana dege mo oyi fantaya geliya mantano kata bla o kase ka flo soko ulu deme chugomne ni bolla faro ani bolla mano ye jamu o kase ka flo ulu soko ka ni rota so chugomne ni duniya sigin konana o yara kafoko ulu jatinte mo chema sabu oyu gelmambayo ulu fe geliya me kanyesa kata be ulu ka farkule desa konana mi ulu yero ulu be geliya konana Burkina Faso woni nyonyi ni dabora feme ko sodo ka nyesen kata farkul deso ka nyonyi konnana am fe faso konnana do ni kay na ma joklu mun sigmu kata e bor farkul deso ka yirwal ko kunando wolu min konna ka bon nyonyi na akaseka ka fere jonjon soro mi wona seko ulun na fakku sebe wala ka ulu ya yira ka fakulu bune tuko ka keleke alibili anuka wulili kanke alibili kaseko nyasin kata e wa dema bogoma o kaseka fero jonjon soro fere mun bla 5 meme kaseka farkul deso kasoko wari mando kaseka adamadiyan sabati ukan an fe faso konina bidoni na do ya yira ka foko an fe faso konina obusi ko fulanan late wuliri kama obabora kaseka bele alibili mauto labena ka nyasi kata pulma fara dema bogo fe obusi ko lu bla stra chudi kaseka fero jonjon bla meseka to uluka amina ko be se ka bla 50 choko bina an fe faso konina ubina kese wabiye do kaseka tu kaseka kuna wulu soro gouvernement be fero tara kaseko u jonjon bla 5 fero mena kasawe kaseka farakul desabarato kasoko la donc ñu anga jamana konana o fere no e wono dabora do ubina sigasker ko kan sigasker mo konana ni wati no ube o blanbe o kanyo ngi bana konana sigasker nyala mo bina ke kaseka fere jonjon soro nyina sanana nala sona e bobuna barason bla 5 kaseka tabla e bo fere anu kuna wulu mbuna bo fere mbuna bo o sanfe kata adama den farakul de seka siga ko fanfela la anga jamana kono obuse ko la donc nyuma chodi amitana ngati bare community afa chuguma ko ba ko benem utidore uye karamo e ko karamo mo be donc lilla e wa obo karamo yara albele o yaira ka folio kanke kle kaseka jokulu kle si jokulu kle mo kono kaseka la dile kandi mo sabu am bakate mo me coronavirus kala ko fanfela ani banachama ani faso dia bo shine faso do no mo kalando yere o yoroka cheka daw konnena o karaso be kaseka ni ngoni pani sigi abna kesowe obno mo saluke kalo duru konna kaseka sere la dile kandi o demsenuma kaseka famelo musa wedrago ana malam kunate sugudia Antoinette oluti anka chide wokeneka ndanelo karasabe kaseko labe ankulaje Benin oti dogre o ye Burkina Faso ka kalambolo ne karamoka nyamoka kalanso badre mumbe
tarik kata donc la ani ko lon ko barase fanfala la anga jamana konnana uluye ewa nyonye basi nyonye bate dorete kanyesin kata o kase ka ladile kanyana man di mo ma kanyesin kata coronavirus mi sigin ba anga jamana konnana ani façon de balia mi sigin anga jamana konnana o ken be kisabe anta kalanso konnana demisonu ani kalandon o ti famiyari kala kanyesin kata ko ke wali jugu bola o ken be kase kan kalanse kofe anya fo comme nous faire un musicien ni ancien oye amna muloke kanga gouvernement deme anga demson minu be école ra o ka se ka gouvernement sra nyalamanta aya ye ko ni kele be doni no jusu madi adoni o wuli ka don dugu kono ou bien école kono ka to ka fe on be kiki ka to ka kele o keke donc anko anumi ancien o ami artiste fana amna ke chojuma ka demson nu deme ka kuma fait pour que au cas tout gouvernement sera nyalamanka ni bene fanfala la do uli era ka foko uli barasim blasika uli barase nyalman de sabo abna ke sowe ka se ka fasodin be lo lagien ka soko fara nyon kan ka soko be ladi ka bo kalande musona ani kalande ba o ka soko ka donia so ka yesen ka take wari mun sigino ka ta wa anga kalambolo nyanta ka kokuna anga jamana konana dego mun bo kona ka se ka ladili kan doma ladili kan ka o ka se ka degini uli ka boy am to ka tourner le ke école kono ka to ka conseil doma ka sensibilisation ke école kono ka concert fana ke donc wala obseka meni ke nyalama c'est vrai que classe kono to ka leçon apprend o ba yira anga ka fengen no obseka yira ora ko akana nuke mais anu fana mi musicien ye na yo bo classe kono ka bon kenema ka ko fait à travers la musique am sera fako la meni bike ni kawale muna keswabi do kasekata kalambulo sura montano katabla anyata no katabla mia ewa kalande kramgo ewa bisaba do ka wosefen watina ululo biddi konna ewa kanyesin katoka kama sura ewa monto ka bulma fara bolo sura la ka bobe dia fandu obiyoromna ewa okache kusebe nga muga ni watina ewa ululo lono no bebe dia biyo konna monkoso o maseka to maseka jo barabsera ka ulukan jango ka seka famille sura kanyesin katoka baka seka kanilo tasro kolon ko barason ani donc la konnana amitano ngati bare sisan kayira ka foko miyo wadu kono uluka jawku kelaw jawku meson ka jokulu ulu ye ewa jusu kasika ko lu so mandi o bora ka mun saloka ko ni nana sor ewa roko Marcus Kabore aka ay ministre mesuandi ewa kayisinga ta ministre ka nyamo ba Christophe Dabire nana se ewa aka ministre suwadi koma ewa uluto ka ministre metano ewa Aruna Kabore ko ta fe aka se kana tukuni ministre so metano kata jako kukuna kasika famille karodo ambalmanche Bernard Kombelem and Madame Rosalie Kabore uliti ankachirare katawuka nelo karasobe kasoko lepe ankolaje Burkina Faso ka jawkela ka jokulu musigino enfe faso kono Burkina Faso o sigina flene wagadugo ulu ka baraso talo kata jawku mission anu jakum baba kuna ulu yo farla nyoma kan kaseka akli fale ke mi kata ko mo son kaseka jusu kasibla kata o ka sufia ko kuna o taroke wagadugo ka sufia bara ambonu ko ka yira dugu nyamora ko anga bara fanfelara ministre mi to ko Aruna Kabore bibina ay ko chama ke mi mambe ama mais comme kamana bana anta fait aller Aruna Kabore to la nka shoka na anga ministère na tuni ne ba fait président ka fleni ke kam ko sobe do yara ni mi sika limaniana ni mi sika fleni ka anga ko ko tawra ka be yara anga fengenna anga commerce na donc anti Aruna Kabore le fait anta faut ko amna mbo ama contre la non o sika blayrore mais ministère du commerce ama fait ko kamo sobe yara kadama o kamiliya bay mi to kasika wa oti sare bulu munta kayesin kata jamana ani ya ku yirwal ko fa kata olumi jawakum baba anu jawakum musalla fa fala o yaira ka foko o sare bulu an fati fa sodonka abuduma kan o senfe am ministre limanian mu o min limanian no mo min commerce mo lo mo min sika ala opérateur économique secteur informel ka siko lame ko ka kunko lo ka soroka fenge tamashatara anti mo min fait mi sika na kana bo ka mo woloma commerçant o chema ka to ka bo a ke sababu ye o luka ke opérateur économique to nu a jarano tarasa non anto fait am mo min fait mo mi sika ke en tout cas horoye mi commerce lo
min bɛ se ka commerçant ka nko ɲɛnabɔ. o y'a yira k'a fɔ ko olu y'a so ko ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye ba min ka ɲɛsin ka taa o ye fiɲɛw bila kan ala ni ayiwa olu ye jɔkulu minnu sigi o ka jagokun jɔkulu kɔnɔna na wagadu kɔnɔ ani an ka jamana ka danfara kɔnɔna na donc u ka se ka kɔlɔsili don nka o bɛ weleli kan bɔra ka di gouvernement u ka se ka filɛ u bɛ na ministre kura min di olu ma a ka kɛ ministre ye min bɛ kɛ lamɛnnikɛbaga ye ani faamuyalikɛbaga ye ka se ka ɲɛtaga don jagokun tagamako la an ka jamana kɔnɔna na. an bɛ taa n'an ka cɛbara alibele ka yira k'a fɔ ko min ye a bɛɛ de o tɛ dɔwɛrɛ o ye Allemagne jamana ka bolomafara jɔkulu kɛrɛma jɔkulu de min bɛ kɛ sababu ye ka se ka fasodenw dɛmɛ o tɛ Burkina Faso dɔrɔn o bɛ jamana dɔ nka o nana Burkina Faso olu taara bɔ legema sabu o dugusɛnɛ kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko kalanso tanya b'o la o taara ka se ka taa kalanso kura dɔw ma o kɛra b'o de la so ka maire ɲɛfɛ a kɛra a wasa ye ale fɛ 25 olu donna ka se ka kalanso kura jɔ ka d'a ma ka se ka faamuyali kɛ o dɔn Isa Kanana ale tun bɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an ka se k'o lajɛ Lolo Kan sera ka se k'o labɛn. Legema kalanso tun tɛ kɔnɔna na ni bon ye o senfɛ don o ye ayiwa dɛmɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o dɛmɛbaga fɛ olu kɔsɔn don u ka kalanso ɲɛmɔgɔba min ye directeur a ko ale nana san minɛ min ye école A et B Legema kɔnɔna na denmisɛnninw tun bɛ sigi duguma ka lɔnniya sɔrɔ nin ko ni kɛra sini kuma de mɔgɔ da la o senfɛ min Rodrigue Dambele don ale école Legema se ka ɲɛmɔgɔ a ko ale ka kalanso o filɛ nin ye o ye bon ɲɛnama sɔrɔ bon ɲɛnama min de classe 3 ye o senfɛ a labɛnna ka ɲɛ ni baarakɛminɛnw ye ka ɲɛsin ka t'o kɔ olu ye kɛ ABED international o ye kɛyɛrɛma jɛkulu min taara ka taa denmisɛnninw degu kɔnɔna ka se k'o ladon ko ɲuman o ye nin bonya di u ma. Nin bonya bɛna kɛ sababu ye don ka se ka dɔ fara lɔnniya kan ani ka denmisɛnninw ka fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ ani o ka se ka lɔnniya ɲɛnama sɔrɔ o ta mɛ ka taa bɛn bɔgɔdi la so ka koboda kɔnɔna na bolomafara min don o taara bɛn 25 ma sefa wari kɔnɔna na don ni o bɛɛ sɔrɔla ka bɔ ABED lo fɛ min ye kababu ye o ye jɛkulu olu sigini filɛ ni Allemagne jamana na olu ta baarasen min ye ka se ka kalanso jɔ yɔrɔ la. O senfɛ don a kɛra sababu ye o ye o ka baarasenw bila sen kan a dabɔra fɛn min kɔsɔn ni ye kɛyɛrɛma jɛkulu nin ye ka se ka ɲɛbɔli don jamanaw kɔnɔna na ani an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka taa kalanbolo yɔrɔba fo a kɛ kalanbolo ɲɛnamaw ye nin kalanso ni jɔlen don o tɛna kɛ dɔrɔn ye o dɔrɔn tɛ don o kɛlen bɛ ka se ka jɔ yɔrɔ caman na an fɛ faso kɔnɔna na kabini o nana Burkina Faso min ye ABED international ye o kɛra sababu ye ka se ka mun sigi ayiwa an ka faso kɔnɔna na o ka cɛ kosɛbɛ a bɛ taa kilasi den 8 don kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko tɛna o ka baarasen dɔ ni seni kan. Balo Burkina Faso tourism kalbɔ amanga bika kunnafoni kunna cante nala isini yɛrɛ bawo sɔrɔ sɔgɔma fofo kɔnɔna ani tile fɛ ni wagati kelen na aw kelen bɛ ani ci akala jella an ka bara bɛ tamana alebele ani tile.